Знак телекешта на телеканале эфире информацион ра вақт абун студия хурит батраз цбертен абун эфира. Хусари ресун лембенеге сакуз даренц Страсбург тархундуне бай қыстытан. Ума Гурзистун ва Россия нахме. На республике ма ибуна эмгодма арсидесты цагати рестунак журналистан. رابر اگست ایول سبت درته والوت کن وارت مینیسترا دخاخل آخر ما آرویت است آبیتورینت. پتربورج اخسن آدمون اکونومیکون فوروم فلگت پرزیدنت بیبلت آناتولی فینبلد و رسی فدراسی خیسود سردار خدیوک ویتالی متکویمه زرست خوصاری رستون ساسالون اکونومیکون رای رست فدل اینوستیسیون پروگرام ریالیزازی کنن فرصت فدل فینبلد خواهد رست خیسود سردار پوخات ایریکتر فندور را خواستوی سمه اواخس رست جباکو سوی اخسن خیسودون کامیس رابط آوازن فرصت فدل در بانسان کنن قوی در اما ویتالی متکو که سود زن ساسالون اکونومیکون امگست کن ناد فدل اخسن خیسودون کامیس امسردار پتربورج اخسن آدمون اکونومیکون فوروم فلگت خوصار مسگاتی رستون دلیگاسی تا افتماسگات کافکاز فدرالون زلده و رسی پرزیدنت خسبارج مینوار آلیگ بیلاوینسیف دیدین تسورتوی بیسلان تیرکت آمد تکت نومل سانک پتربورج تس مانومنت آرسترس دوول خوصار مسگاتی رستون کوختری وگادما فینبلدست ایرون اخسن آدم مینورتیمه سانک پتربورج بیبلت آناتولی فینبلد سرباگ رسپولیکه پرزیدنت میلاراد دودیکی در فینبلد رستجت زرست آدسازیان وارم سرباگ رسپولیکه ما بیبلت آناتولی بالسه اما نه رسپولیکه ما میلاراد دودیک ارسد فدل خوصاری رستون خدبارزینت بانماینل دسازه سخست ستن سچه مازلت خواهد رسن نسانه بیبلت آناتولی اما میلاراد دودیک ارزرتوی دوه بسته تخسن امگستکن ناد فدل بافس که بازرد سه پالیتیکون اکانومیکون اما کلتورون فادت تدت وی فدل در نرتان در تیمتم دیساج خبر عراقست استراسبورگ سران ترخون دونت سونس بای قستتم قطاق میدگیس اما دوامین استماز خسته فدراکنت اما عادی ماجبارت فی خالنت صوت تخی گرزستون فخوشچن کوتا و رسیه کس گرزیاک توگزخ فدگنجتای فیروزن کوتا ایرون آدمه آدم ماجبارت فدل ایوروپا اکتر خوندون استراسبورج وقت سنز گرزستون ورسی نخمه آخم قطقل کرون بدتن بای قصتم گرزستون ورسی فازم جن کوتا آدم ماجبارت فی خالنه اما اغاطر زینت کستا کارس کنفلیکت رسته جیجری دوریل آرستر سدست دوامین استماز خستم ورسی مینه ورته تر خوندون بای قصت رسته جو سا خوست را خود دویا نبندور ورسی افسدتون تا ارمستر قاقت خوستاری رسون صابر آدمه گرزه مارگف ساده بانسان کوت ورسی فدراسی یوستیسی مینیسترادم خوستاری رسون در خوستن بنیک دارنس آدای ماجبارت فدل ایوروپا اکتر خوندون سیتسوه اومم من مگس که سود وقت قوموی ابجکتیون مثلا مخن خسته در مکان مخن خسته است ورست در دیسنت در جودست قوم باقاروی خزر نکردی آواز در هاش پروسس دارخ کود هر ناش بونت استراسبورگ شوه فستیوجی تشمر کنه آخر پروسس سودن من با خشستم شه فندور را خشسته شون آفر خشسته اومد نفس ما اسم رتر آشه سنادون سودو ما یوان که اشتر کوالیفیکاسیون داشته کنار نکرده که را خشسته ابجکتیوم قده اما گرج خوشتین کنار سوی کیفیرین کشت و من میتکرسته من نخسته با کسم که رشینات خومه فلاخی سال Strasburg اخسن آدمون تر خوندو مگرزستون قاس بالا ورتا دوامین استماز آوگوست خستون رخاتی تکافیست اومانیده کابون دوامین اخسر دستماز جیوت مرات یخد اگران خاص کود استراسبورگ تر خوندونم کدورسی فرصه افدیسن آفتم وی را زرتا ساسا برادم فمارد اما خوصاری رسون جریدوریل فدراکن تگرزستون که آرستا ودت فدل دوامین اخسر دستماز یون میتا و دستم استراسبورگ ودیسن تخوزه و مخصوصا رستون ایو گروپ آدم آشدیست و مدستی اخسانادون آرخایج تدر اموده کشت تدر آدم مینورد تدر مخیشاد کشت تدر اما سود راست ودیسن تدستم از مخلق دو ساخت فبادتن
sude kushitros forostay bottiste advokattalar judis ne alır sude vangender och de borşamaydan forste tarottaydı. Mesela mach فعلا کدام گرش دومن تورن چون دو راست کین است ورس آخوز کین ولی فعلا گرجستون آخوز کردیم نه گرجستون افسد تکای شاخت خوستاری رستون آدم کی پرخ کد خوستاری رستون خجر تاول اما من مگس که سود وقت قموی ابجکتیون Aday Macıborta qaqanne fedel xusaririston prezident xas barjin tasoyta inal razırtta zaqatar xundun en rasta xast baragzini ası qottag merkezine bad idapte der ama avdisi ası organlawandan kaynaywi. Хочу сказать, что иллюзий у нас нету. Международный суд, то есть Страсбургский суд, в очередной раз, мне кажется, опять придаст забвению принципы международного права и, опять же, учитывая сегодняшнее положение Российской Федерации, учитывая настрой Запада против России, решение Европейского суда, скорее всего, станет, опять же, последовательным превращением из механизма защиты в механизм политического давления. Tasoyta inalar zırtta zaga Gürcistan'ın rəxitsa dəvzərsita ağılmaya proqramma bendur via kutta Rusya Federasyonu xma xəsrasi din qattacı Saakashvili ka xoşçun kuttoy ul falafasta darsa politika bendurunay faiftoy. После победы на выборах, к сожалению, их тон несколько изменился, и они по прошествию некоторого времени опять вернулись к своим старым заявлениям, а именно то, что Российская Федерация виновна в развязывании этой войны. Хотя весь цивилизованный мир прекрасно знает, что именно происходило здесь в августе 2008 года и кто именно виноват в этой войне. Koste Zarina Kharibat Arnold informatsiyon vaqt abon. Ervilazder walvatkum overt ministrat axirme arvite axem desniyette raisinin sanan keste enemen qavagiste kustwatan. Asas axir kenime ervister sevzen dua axir geninace. ودون راست دست اپت فلوارنت در. وفات کنوارت مینسترادن خورس ترادیسی سرول از در مینستراد خاخل و رسیه ول در آخر گنندتم آخر ما آبیتورین ترویتن آساز آخر مرویتن و رسیه ام بس تا گون قاقن ناده پادزا خادونا گادی میمم دو بنات مساتخ تفلورت توی آستادای ماجه و دونای فونزن سبون نیسیس فلوارنت تراتن و مگس که فیزیک و نرماتیو تلورت توی ارتایم دو نسان مزدخت بنات ما و دونایال چی در راتا نرماتیو تم فلا آگادی میمم آخر ما باسون باستو فلوارنت تای اما فیزیک و ست دینادای ایومی یا سازبال ترم برد کنوی اول آبیدورین تچیل خسات ایلا اما بستوت دینا ارم برد کتوی ایول فل در بالتم. Хочу выделить двух, которые наиболее успешно сдали экзамены. И один из них Келехсаев Илья Григорьевич, и второй Бестаева Дина Витальевна, значит, которые получили по всем предметам положительные оценки, по русскому языку пятерки, по математике четверки, по физике четверки, по физическим упражнениям тоже пятерки и четверки. Они поедут учиться в Академию государственной противопожарной службы в город Москву и будут учиться там 5 лет. По приезду мы, конечно же, им будем уже готовить рабочие места. آخر ما آسان کیفنده و دونر ولاز در وینس بیرم فتساگراد آبیتورین ترات توی ارتفاع ورانه ماتematika فیزیک مورد ساگوزاگای فلوران ترستاجی کد ارولاز در آفت تانر در و وقت کنوارت مینیسترادن با خود کد تا آخراد مینیستراد فلوران تایست توی فلتر داخل گنجتم و وقت کنوارت مینیسترادن ارولاز در پریاریتی دونو آبیتورین ترافزار نما فلوران ترایسن قطاگ ارگومای آزن سمای آز قطاج فدل ماتس دزردک زینادوام. Мы приветствуем присутствие родителей и на экзаменах, и даже в аудитории, где проводятся экзамены, пусть они присутствуют и видят всю прозрачность проведения данных экзаменов. Так что, по-моему, никаких вопросов ни у абитуриентов, ни у их родителей не будет по проведению этих экзаменов. فلوران تراست مرگومای وقت کارسدستوی با فیدار کتوی نیارج تسخدک در ودون سقوزدار توی ابت فزارانی تابتم در. All экзамены дэрдэстам, all хоттери бахыстам. Hittam ju работата, педагог дарю внимание хас хотта замечания-то, камен котати, каменжаш замечания. Все это учитывалось. То, что у меня лимит уже заранее зоны чисто кресты, вообще даже никакого подозрения от начала до конца вот там сошел. Экзамен это же нормально.
denk rozważne, jest siatar, jest Julder, Jorst, Olkander, Zachu, Olkander, Diabon, чтобы присутствовал сдаче экзаменов. Вообще все нормально. Ervil در وفات کنوارت مینیسترات آخر مرویت آخم دستنیت در رایسن نسانن کتسته انما قوگسته ویدمستوین وفات کنوارت مینیسترات گوختاری و گاتخنسه و سقطتاک در سمای ایونک студент در ولدر آخراد رایسن فسته اگوسته ما باززایم. Есть такие направления, профили в МЧС Республики, что нужны именно квалифицированные кадры, которые должны изучить именно досконально тот предмет, который нам здесь требуется. Это эксперты, это специалисты по пожарной безопасности, это специалисты по гражданской обороне. И мы отправляем именно из-за надобности таких специалистов. И мы, наверное, будем стремиться к тому, чтобы уже сделать вот основные направления деятельности МЧС более профессионально, чтобы уже люди, которые окончили эти данные академии, чтобы они уже занимались непосредственно теми задачами, которым их учили. Asas sentyaber maj festeme و وفات کنوارت مینیسترات служба کنن معرف نالزسته академии дуара оғдуным удунан ридеген саттасты сакосты бенатты. У нас не было экспертов пожарной безопасности, и вот в этом году мы сейчас именно летом ждем двоих, которые именно изучали экспертное дело в плане пожарной безопасности, и они будут у нас уже экспертами здесь служить и иметь право выносить экспертные решения по тому или иному случаю возгорания или пожара. نریدگن وفات کنوارت مینیسترات خاخل و رسی دو اکادمی آخر کنه استساده ماجم. تدت روزایی کات الکساندر اینفورماسیون را واقعابون. Në Respublikama i bonë mgëdme arsit se gatirestunak jurnaliste kort u dëmbazun geste fëdëzgale nuk zavod rastone kostime u deste historion bënet të der. Se balcët e khaju kukujtë Angjele dhe reportaj. Në Respublika Mercedes cagatiriston Allani zilon informacion فرستمینه ورته delegacji serglawe cagatiriston مخور قطکت اماماسون komunikacji tefedel komitet serdar Fidar Tayuri delegacji skondeste gazete Severная сеть Растина слова редактор та амавац хашчита телекомпания Крилля ТВ директор Амандарта важита бабараку тефедезгал костканан завод Растун продукции равагда тефедел генералон директор Хадивак Томайте Вадим важита базонга кота завода костовартима hazıldeste цехтел фетту Растун продукции кудвахт савуце процесс Томайте Вадим ама технолог Бекойте Маргарита ма важита лавартуй бира фарстета. Производство это не нормированное, то есть могут поступить какие-то заказы и надо выйти и все сделать. Сейчас девочки делают колбаски охотничьи, будет еще колбаски острые сегодня, шашлык маринованный, у нас ведра шашлык, сейчас сезон, производим шашлык двух видов. Журналист Сахадак Дерстерсе Мирисе Кастеста Кушчи Тархайдма. Очень интересно. Я большая поклонница продукции из индейки, колбасные изделия очень люблю. Интересно посмотреть, как происходит процесс приготовления этих продуктов на них. Видно, что к процессу производства относятся чрезвычайно ответственно. Это видно потому, как соблюдаются нормы гигиены. Видно потому, в каком состоянии находится помещение производства. Умайдартар маважитан фототот завод равацкой продукции Адай Фенендер. Натуральный усилитель вкуса, приправы, такие как перец, в принципе, там намного лучше. И чувствуется разница между той колбасой, которая в Москве продается, и которая здесь в Цивильвале. Это, на самом деле, очень вкусная колбаса. Ой фестиважи тасдست монастырь زوار ومسن كارسانت гурам лэмбэ нагеразер та зуарата хай важи таям костой эстерце медисиме. Что касается иконостасов, в российских церквях нету каменных иконостасов. Нет. Они встречаются, ну скажи, что исключительно у нас, скорее всего, за Кавказе, наверное. Очень интересный у нас экскурсовод. Сразу видно, что профессионал своего дела. И, конечно же, не может не поражать природа. Даже тот путь, который мы проделали сегодня, вот та горная часть, и мы уже краем глаза успели посмотреть Цхинвал. Мне очень понравился, очень уютно. И самое главное, видно, что город цветущий. Цагатиристуна махора قطعت ماستون کامیکاتی تفادل کمیته سردار فیدار تیوری لنبه نگردر تا خسری رستو مسایی بونون بالس فدل.
ماخذنا بلان راقي ودي سما يرسم خوشاري رشتوم ساقاتي رشتون جورناليست أنا ما أخشتم ساقاتي رشتون مخرج كميسيت ما هو إن بلان وديش تو مين اشتشماجه سما رسم خوشاري رشتوم باجو نقوم خشتقدر نا كاليجتي ما أما دارتر سما يوم كوشم نيرشتون نيوم ياجي رشتون بايدين هو يتخيامشتم ما أبون ماخ أنا خاش كنزشتم نيم بلتيما نيم قرتيما ما دارتر قد كنزشتم سمازلتر قد كنم أو سماي منا إنفورماسيون يو فلقة كدوم ومن ما جاش كيرشتون عندي كنا نا كارثة نا بوليتيكو نقداوي در فاربالون نقداوي در ما ديك كون دشتن فلا نجردة تيوشت ما قامنا إنفورماسيون فلقة تريو قاموا أما خودار خايزشتم سماي خوشاري رشتون كميتيتي ما يوم يا كشت باكرم اشتاي جورناليست در كرزي خوش در كجوني كرزي خوش در كدم باروي ما اختر كدر بيدم خوشار من خبرت تخي يشت خوشار در مخ مكت سوا اخم انفورماسي Գորատ մրցավգե վաժտել ֆենբալտ ինֆորմացիա մամախորը պացախադուն կամիտետը սարդար ყութայթը մարիա վայ ֆաստադիրին տեսվարտ դու ֆանցամ սկոլոյ քարտը adzar դուտտե մեմորիալմա Կոկոյթ Անժելա կոզեյթ ազամատ ինֆորմացիոն რავախտ աբուն Ցեգոթի ռեստունակ ժուրնալիստը դարտերտա ազալդստը ինվեստիցիոն պրոգրամմայ ֆալգետը արեստ օբյեկտը ուիֆեդլու նարադու նրմեգ Ցագոթի ռեստունակ ժուրնալիստամա բոբարակուտը ինվեստիցիոն պրոգրամմայ ֆալգետը օբյեկտ արստարցը դուեդոն ֆիցագրադը ֆետոյ պացախադուն ունիվերսիտետը բեստխայ սարստոյսն չսել էքսկուրսի Pravdestoy ստուդենտեն ծովերտը արստարցը դուդետը Վաժտը յեխիմարայստա պացախադուն ունիվերսիտետը ռեկտոր ուիրձր տավալ դար ախորգանանդոնը իստորիել ունիվերսիտետի մա բաստ նսանի վագջն բունտը ֆադել Թեդետը վաջին բանուսան կոտազաղգախու սարի ռեստոնը պացախադուն ունիվերսիտետը ստեր կուստարզդաղցավը ինֆորմացիոն կաբազը կստմա Уделяем важное внимание деятельности наших информационных структур университета и благодаря нашему республиканскому телевидению мы им благодарны за то, что мы выходим раз в неделю в эфир. И недавно, в начале этого года, я имел честь подписать договор с Эльбрусом Забиевым, дай Бог ему здоровья, прекрасный человек и в общении, и в сотрудничестве. И он нам также дал удобное время для вещания. Это каждую среду в 21:00. И если мы уже нашли своего зрителя в Южной Осетии, то именно благодаря Осетии и Рестон мы нашли своего зрителя и в Северной Осетии, и во всей Российской Федерации, я имею в виду прежде всего этнических осетин. Уйфеста вожета бобаракуты пацахадун рамун театр журналисты цемедискутта алсыдар. Удун эрнелевге фарсыта левертой театры бестухай арстады фадел. Эппет фарсытендер дзуап бетакутта пацахадун рамун театры айвадын кухтари веккенек дзутсаты тамирлан. Вожета фейттой зал грим оразан хатенте цемедискуттой сцена эфадеттем. Нерунг арст сырцед эмема саразинак цейс ödettem. Дзутсаты тамирланцы информации рапта уистер цемедисев зеренкутта вожетем. Бира фарсыта леверцед театры байгомы актёрты في спектакль Авдестерцауден Удетте Федел. Спектаклем Кустахи Тагурова «Фатима». Все югостинские актеры? Это все югостинские. К нам просятся с севера тоже попробовать свои силы здесь. Но мы пока обсуждаем с ними этот вопрос. Сагатирустуйнок журналистама басудесте Национ музейме. Музей директор Заситы Мирабдар уважитен сарыста чесыл экскурсий. Равдестасын июл зынаргдар экспонатта. Рдзиртама музей сарысты ахума экспонатта кәмемет суаверты гақатсыдесте уйфеделдер. То противостояние, та перманентная война, ситуация, которая разыгрывалась здесь в течение последних десятилетий, она, конечно же, не позволяла нам ни содержать, ни отвечать, ни гарантировать сохранность всего того материала, который у нас сохранен, я еще раз повторяю, с помощью наших северных друзей, коллег, братьев. Именно в Национальный музей Северной Осетии было перевезено в буквальном смысле все самое значимое из наших фондов. Сагатирустуйнок журналиста бузначин хастазахтой ахам цемедисон балсатахай. Бити тирина козата зерасса бити талим информацию равагдабун. Дъвънъх се зазразме арестърсъд на Республика информацион ведомства. Уад костуат код срест амен ценесани вегвад уйтахе разърта махараме информации комитета сардар Qutayt Maria. Уйма разърта на Республика зело информацион фареста абуне вавератахай.
مخور اما انفرماسي کمیته سردار قطای تماری علم بنگر زرتام انفراس دناست که گمازه دونست مای انفرماسیون ویدامستوای سرست کیو دنمن قوگ و من ما ایران گرزیاگ نخملاوت ترستجه دونی اقسانات مقدیس راست انفرماسی خط سکنن انفرماسیون ویدامستوای سرست را قاسفاتسیس انفرماسیون بلاگادا اسکودنن. Комитет информации возглавлял Станислав Яковлевич Кочиев. И все те, кто были в его команде, это и Батрас Харипов, это и Константин Алгоров, зачастую они во время голода, холода, безработицы, военных условий на свои собственные сбережения, что у них могло быть, они собирали, покупали кассеты, видеомагнитофоны. Тогда не было того технического обеспечения, которым мы сегодня сами располагаем. И не имея, в принципе, большого опыта работы, они пытались фиксировать те ужасы, которые происходили в Южной Осетии, хранить, перезаписывать и отправлять российским журналистам кадры, только чтобы где-то прозвучало имя Южной Осетии и что ее уничтожают. Вот за это им низкий поклон и большие слова благодарности. یوسف ازمای آلوگی سرتوی ژورنالیست واتلاری سایروخسنم در کسی ارجع نرسته فقط نیخسنای خصوصا ایرستون انفرماسیون ویدامست و نرتاخوینه مخور اما انفرماسی کمیدید من فراس دنسته که گمازه یعنی سند انفرماسیون بلقاداتونن آبون توی رازی سندر خستم هم من رستم خد بار اما نقوه نریس پوبلیکای نومل کوسن بانسان کتا قطای تماریا. Побольше информации и качественной информации, подавать качественно информацию о восстановлении Южной Осетии. Хотя эта тема тоже в последние годы уже стала немножко избитой. Наши все СМИ освещают без конца каждую улицу, которая покрыта асфальтом, каждое здание, которое восстановлено. И это тоже пока отголоски тех разрушений, которые мы получили в ходе войны. Но я думаю, что Южная Осетия, она может быть подана под углом культуры, да, спортивных. عراج سانت پتربورگ واقصد اقسان آدمون فسی و دم فروم روز که زروبیجه خیات سرایس تا خوستاری رستون در فروم ترینینگ تا واقصد ارتفاع دختم ماستون انفرماسیون فرسته اکونومیکا اما آیواد خیات سرایس توی افدای سپر بسته مینورده. Буквально вчера я вернулась из Санкт-Петербурга, где проходил форум русских соотечественников, которые проживают за рубежом. Называется он «Русское зарубежье», и проходил он с 16 по 22 мая в Санкт-Петербурге. Организован форум был комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Что касается нас, участников из Южной Осетии, то нас отправили, помогли нам в этом посольство Российской Федерации в Южной Осетии, за что им низкий поклон и слова благодарности искренне, и организации Россотрудничества и РОСы. Что касается журналистов, мы прошли такие хорошие, серьезные лекции очень известных профессоров. Например, я была в ожидании, вот весь форум я ждала, когда же у нас будет лекция Шаланаева Сергея Игоревича, это зав. Кафедрой журналистики Петербургского госуниверситета, профессор, автор 50 своих работ. То есть это очень интересные люди, которых ты слушаешь и впитываешь каждое их слово, и знаешь, что вот такого, это редкий случай, когда ты можешь получить что-то новое, узнать и получить какое-то развитие своей личности. مخور اما انفرماسی کمیته سردار قطای تماری بانسان کد تا آخم ترینینگ تخیات که قوم ایسوی ژورنالیست در و من مخور زردن باندافزن سکوستل یول می مسکوی ارگانیزاسی کنسودست ماستر کلاستم اما و مخیاد رایستست نه ژورنالیست در فیقوسن کد تا قطای تماری ژورنالیست مخور اما انفرماسی کمیته سردار ما لورد توی آل خزون فارستم زخم سرازن قوت سما ایرون او چیفس و سفسی و درابرکن نسانن زرد ماست تکنیک و نیفتون گاد فدل در اما ماندر اخشتیاک فارستل در Отата Алена Кудзитаза мат информацион равактабун. Дартера хасса политикум партии Югунд ирестуны программа на республике саржатан бахос кенен федел. Аз хатта партии фарастай ивцаве совету венже астам хазара агост. Хазара хитсау битетексинен хастам геския дасаз дарга. يقود جنك در نود نر آغست ایون کست تست ستمنل اما آراجت نفس ورنس افاقس بونت کیفاود استومه. Типиловна тани das hatte. Мамин sagt aber in der Reihe, man kann in der Reihe.
Первое, дисма кришона наивда. Бибилов наветтан, там несте захта шураивджан. А сразу файна джаталвостуном не родиту сразу. Сашарам бунтабира. Манаджа чикусы ведунан из бузник фиден. Вот там мамы мехалт кришо кесарстуивит хай. Радион класته آخر گنینک تراوخ دست تندواد سمسکوله وقت درصد برکبون و مازل فلا برکبون مرباسگ آدم ایوه انکارتر کودتوی و من اما کاتچن و لفته آسد آخر گنک زانای تیتری ارمبر دفجتا ایول در بوزنج نخسته زرتوی سکخت آخر گنگن آفته بیره که سارستا رزگه فلتر قوملا دقیقتاجم خیستر کلاسون تمرن قماراوقت و یا رایدان کلاس خورگینکتن در دواد سمسکولای آت صافد الواق در صد مازل و ایما ایما مکاتچن و لفتار و ستوید سپرن کلاس خورگنک زانای تیتریم و آخورگنج کستنس نوند کودتایخی فکوستا فنزای فونزازه سچن و وارس ولت ما خورگنج تبوزنج نخسته زرتوی اتریان رزگه فلتر قوملاد ما اکاک خای باورد که بخواستا ویت خی ارمس دستن یا کست فدل ایول ایختر وسمتا سمدی سون استوریتا باصر خای توی سمای کراخون آخورگنگی Скулай Костабунта Катаритар Мса Мидбал Хуттима. Сегодня настал важный день. Мы провожаем на заслуженный отдых члена нашей дружной команды Джанаеву Этери Дмитриевну. Теперь для нее начнется новая жизнь, без суеты, беготни. Появится время для себя и для своей семьи. بوزنج نخسته توی زانای تیتریان خورگینک تا و دون سپاراز در خارهای توی خورز خورکننل اما سوارزو نخورگنج موفق کننل رای قست موزیکا اما پروژکتورل کرادزی فدل فزند استنفته سپاراز در خسولت ساخورگنگی ما آروس توی بیره خورز بونتا کاتس تفدست در صدست فوتو نفته. اتری خورس خود کنه یا خورگینک تای آلکایدر سکولای کسرای که باخستست و دی فستمه سپاراز وی بیره تخمرستک بخار سکوتات سمی سوالت ترای سوی امبالون زونن زینته برک بون نود انت سکتایدر سوالت ساخورگنگن خرز بون کودتوی اونگک زرده. Зал Эренберд вавджетаневдес дарцет самадисун концертун программа. Савалета басата котой музыкалу номерта инсценировката амзавгата. Сколай директор Арсойта Геннадий Райдиан кластеравахтунтан захта антистефандиекта ама сахур захур ама вага хастата хайс хурзах ченкута грамотатай. Награждается Мазыка Балан за хорошую учебу и стремление к спорту. سپرم قصراغدون تما بوزنج نخسته زاختوی سایرون اما آنگلی ساگفزکتا خورگنجتن اما سمبالا ورکوتوی دیدین تباستتن. کوزات دراسا کودستایی دا انفرماتسون را وقت آبون. آبون فنزاز خست کنه دنجزون آویاسی دل بولکون پولچه رازگون تخک اسکادریلی کاماندیر تخک پلیتا الکساندر زخار فرتا ملتل. من فرصة أخصائي أستماز نرويجي دينجزة يقابات رزيناد بندور أرفرتا سوفيتون ساديس أما أمريكا يقون شطت أخسان أخصتها فقر متركنن وما نفدي سنست ودرست جا دوكومنت كاستفسدر لور درسدست واشنطن ناسيون أرخيفي بليتا ألكسندر زخار فرتا خزان زنگون گويمكت صارد ونداجت سوفيتونل قوم الكنوي رزق فلتر در. Он был действительно ас. Первый начал, так сказать, отрабатывать тактику низкого полета, что позволяло проходить совершенно незамеченными для радаров. Американцы охватали видеокамеры и удалось им заснять, значит, вот этот самолет на уровне палубы, буквально на уровне палубы. Это был шок для них. И вот во время одного из разворотов он сделал несколько кругов, дал им понять о том, что они движутся в сторону территориальных вод Советского Союза, чтобы они разворачивались. И вот во время одного из разворотов настолько низко он шел, а в это время Норвежское море, оно очень такое неспокойное море, там высота волны была 7 и более метров. И крылом зацепило, значит, поверхность воды, и он, самолет, конечно, упал. Legendarun تخرج فدل فیلم سرماگونده با کست استود نیوخست در آلورت سیوه. نرتا بازونگه سپورتیون سردرد سوگه خبرتیمه.
Në Respublike Evzun gimnastikët të khadrestoj festival Alina, po mësarek stinat evdestu dunie bire beste të sportsminkete. Në Respublike Minevertaj bire të fëtsahat u deste festivale, bazungës të Olimpion Çempionke Alina Kabajeva imeder. Sporta galon Alimbey fundskomulganina xhadrajsta ayvadon gimnastika jubileu festival Alinayım. Madzalı xadişçi təvədəsti əbbət dünyədər. 80 naqqaq bunad basaqstı xusar irəstunu minəvərtdə. Atsas festival təvə dəsəm xat. Нашего государства выступали 5 гимнасток, были приглашены. И они выступали там вот в программе, которую заранее составляют очень известные такие режиссеры, хореографы. И мы очень достойно выглядели на этом фестивале. Было очень приятно, что нас хвалили в этот раз, что наши дети выросли в своем мастерстве. И как-то было спокойно и приятно, что они выступали на этом фестивале. Atsas festival təvi ravarəxqun formatı fəsarayna qamandatı xadistəy. Festival mərbacıdıstı birə zınqun gimnastikata əmə qamandatı. Əmə çəqdər festival vaxtcıd ayv əmə çimədisунəy. Это всегда огромный опыт, и для нас это всегда пример для того, как надо трудиться, как надо работать. И наши девочки приезжают оттуда воодушевленные, и потом, естественно, мы хотим расти до их уровня, безусловно. Вот тема фестиваля была очень интересная, хорошая. Вообще каждый год тема бывает разная. И всегда интересно, и всегда бывает абсолютно новые номера. И под каждый фестиваль шьются костюмы новые. Но я вот первый раз в этом году видела, чтобы с детьми работали помимо костюмов новых, еще и визажисты, и вот прически им делали, макияж там. Они очень красиво выглядели. Мы были рыбками в океане. Gimnastika tədərtlərmə festivalı xadraystı aqrabatda, badudistə, vəldəfun gimnastə, sirc artistə əməndərtə. Atsaz festival vaxtcıd yıxın qalvanı. Festival mə arvəstır çıdısты əvzong trenirtə zəğuytı zarinə əmə tedetə zarinə. Trener çıxırbatı zeməyin xəstəm qəskə alçı qottaq udunənu stırfəl tərtinat. Bazun qəstə gimnastika ifadıcı profesional timə əmə fettü udunta sıvəllət timə kutkusun süvey. Vətsəfəl tərtinada ispayda kəncistə sıvəllət timə kostəm. Savluqta Anastasiya atsaz fıtsaq Хадрайста фестиваля. Сахастия Беллиц, Базунга Алина Кабаева имя. Были на фестивале Алины Кабаевой. Мне очень понравилось. Там были акробаты, гимнастки. Также осуществила свою мечту увидеть Алину Кабаеву и сестер Авериных. Плита Викторията фестиваля вед асхаттыдар. Амайл Азия азмену вазы филдераме хуздар тэлментам. Фестиваль Алины Кабаевой, и нам там очень сильно понравилось. Там Алина Кабаева нас туда приглашает ежегодно, и мы ей за это очень сильно благодарны. Там бывает очень красиво, там каждый год этот фестиваль бывает все красивее и красивее. Там принимают участие различные артисты, звезды, воздушные гимнастки, спортивная гимнастика и художественная гимнастика. В номере, как там бывают, там каждый человек, когда там бывает очень много людей, они всегда получают огромное удовольствие и восхищаются этим фестивалем. Я была в Москве, там было очень красиво. Мы в номере выступали рыбками. У нас там были воздушные акробаты. Да, в других сценках тоже было очень красиво. Festival Alina vaxt və çəvi ayvadun gimnastikaya Olimpion çempion Alina Kabayevaya xosay. Əməyəni sanu sport alçı xos əntəstətə stırbərzəntdən iskənin. Çetqotidəgi nəbətəti alim informasyon ravaxt abun. Դարտար բազունգեուտն Ռեսպուլիկե սուտկե դարղացախան բոնղադուձանվույիմը։ Znavara rayonu özən İvqasəs bunay 90 gradusu ıqsavət artındas rawarzən kəvda. Dzava rayonu İvqasəs bunay 92 gradusu ıqsavət artındas warzən kəvda. Qoysaydar İvqasəs bunay 10 gradusu ıqsavət duadas warzən kəvda.
Leningora rayonu İvgas est, bunay 15 gradusy ıxsavetartındes, oravart zankavda. Respublika stolicatskin Valodaruzan İvgas est, bunay 20 gradusy ıxsaveta fintes, oravart zankavda. آخر و دستنا بون خبرته از اون زغن خرزیزر سماخت با کسوت ن ریسپولیکه زنگونتر دختر تایسایو زنت تاک بیازرت استیپان تخی سرماگوند آلاوردمه نرادو فین بلدمه ایفیرم